यार गाँव साफ है वो तेरे शहर में है तो बजे गाँव सामना छोरी भी सामना कभी आर पार ना रैंक रैंक भी चले देख मारे ब्रांड का तोड़ना फुल भी का तुझ में नशा है तू बिल्कुल अफी में কষ্ট কাকে বলে সেই মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করো যে মেয়েটা তার প্রিয় মানুষটাকে কখনো পাবে না যেন প্রতিনিয়ত পাগলের মতো ভালোবেসে যায়। কালের দুনিয়া এমন কেন? আমি যারে চাই সে আমারে চায় না, যে আমারে চায় আমি তো তারে চাই না। মায়াবতী, তুমি চাইলে আমার হতে পারতে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে চাও নাই। যে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছে তারাই বলতেছি, আচ্ছা আপনি কি এখনো বেঁচে আছেন? कितना क्यूट, कितना स्वीट, कितना हैंडसम, आई एम इम्प्रेस्ड। আমার জীবনের সাথে খেলিস না, আমার এইটুকু মন যদি ভেঙে যায় তাহলে কে দায় দেবে? তোর বাবা। आज सब लोग अपने अपने शहर का नाम बताओ, पता तो लगे मेरी वीडियो कहाँ कहाँ धक्के खा रही है। Actually I love you, actually I love you too। তো হঠাৎ একদিন I love you too মারা গেছে, এখন দেখি বলো কে বেঁচে আছে। आज मैं लड़कियों से एक सवाल पूछूंगा, तो कोजी लड़कियां उस सवाल का जवाब नो में देंगी, देख लेना। तो सवाल मेरा ये है कि डू यू लव मी? ওই ওই ট্রেন বল, ট্রেন ট্রেন? আজ থেকে তুই আমার গার্লফ্রেন্ড। এই এই শোন শোন শোন, মেকআপ বল, মেকআপ। মেকআপ? আজ থেকে তোর সাথে আমার ব্রেকআপ। तुम लोग मानो या ना मानो, खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ। I love BTS। माझी होणारी हमसफर I like your beauty, I like your fashion तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चालशे। ঘুম থেকে কয়টা বাজে ওঠেন? মধুর মধুর কইয়া কথা সরল সামনে দিলা ব্যথা মানে না মন চলো না। ভাই হয় আমার, কেউ নজর দিবা না, বি কেয়ারফুল, ওকে? নাটক কম করো প্রিয়, অনেকদিন পরে একটা ভিডিও ছাড়লাম, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও।